نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عبسہ مکی سورہ ہے اور اما پارے کی تیسرے نمبر کی سورہ ہے۔ ایک رکوع ہے اس میں اور 42 اس میں آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آیت نمبر 21 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 21 ثم اماتہ فاقبرہ۔ ثم سب سے پہلا لفظ جو ہے ہمارے پاس ثم، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم اس لفظ کو پڑھ چکے ہیں۔ سا کا مخرج آپ کو معلوم ہے، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ سا کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ میم پر جو ہے شد ہے اور شد والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو سا کو جب ہم میم سے ملائیں گے اور میم اور نون ان دونوں پر اگر شد آ جائے تب وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میم پر شد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا۔ غنے کی مقدار 1 الف کی برابر ہے، ناک میں آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ثم ثم اماتہ، حمزہ زبر ا، میم الف زبر ما۔ میم میں آپ دیکھ رہی ہیں الف مدہ جڑا ہوا ہے۔ الف مدہ یعنی الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف مدہ۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر پڑھنا، تو اس کو ہم 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے۔ اما، تا زبر تا، اماتا۔ اب دیکھیے تا جو ہے، تا پر صرف حرکت ہے زبر کی، تا میں الف مدہ جڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے تا کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اگر تا میں الف مدہ جڑا ہوا ہوتا تب ہم کس طرح سے پڑھتے؟ جیسے ہم میم کو کھینچ رہے ہیں ایسے ہم تا کو کھینچتے، اماتا۔ لیکن ابھی تا پر صرف زبر کی حرکت ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے نہیں، اماتا اماتا، ٹھیک ہے نا۔ حرکات ہم نے آپ کو پڑھائی ہیں، اور حرکات کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش، ان کو ہم بالکل نہیں کھینچتے ہیں۔ اور جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، ان کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو آپ آگے جو دیکھ رہی ہیں تا کے ساتھ، تا کے آگے جو ہے ہا، اور ہا کا مخرج حلق کا سب سے نیچے والا یعنی سینے کی طرف والا حصہ ہا، اس پر جو ہے الٹا پیش کی حرکت ہے، تو اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہا الٹا پیش ہو، اماتہ اماتہ۔ اگر ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہوتی تب ہم کیا پڑھتے؟ اماتہ۔ اب کیا ہے؟ الٹا پیش ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے، اماتہ۔ یہ سب چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، سارے رولز ہم پڑھ چکے ہیں۔ ریوائز میں آپ کو اس وجہ سے کرا رہی ہوں کیونکہ ابھی بھی آپ لوگ اس میں مسٹیکس کر رہی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا آپ خیال رکھیں گی تبھی آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔
सुम्मा अमातहू, आगे देखिए फ़अक़बरह, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा को हम क़ाफ़ से मिलाएँगे, हमज़ा क़ाफ़ ज़बर अक़, क़ाफ़ जो है इस पर आप देख रही हैं जज़्म लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया हुरूफ़ क़लक़ला, ठीक है? हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं? 5 क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। जब इन 5 हर्फ़ में से किसी पर जज़्म आ जाता है, यानी जब ये हर्फ़ जो है साकिन हो जाते हैं, तब क्या होता है इन पर आवाज़ बंद नहीं होती, आवाज़ लौट कर वापस आती है, जैसे अक़, अक़। हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे अक़, अक़ नहीं बल्कि अक़, फ़अक़, फ़अक़, बा ज़बर बा, फ़अक़बा, रॉ ज़बर रॉ, रॉ को यहाँ पुर पढ़ना है क्योंकि पुर यानी मोटा पढ़ना है क्योंकि रॉ पर ज़बर है। फ़अक़बरा, फ़अक़बरा, हा उल्टा पेश हू, उल्टा पेश है इस वजह से खींच कर पढ़ेंगे फ़अक़बरहू। और आगे हमें आयत दिख रही है, अगर हम ठहरना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, हा जो है इसको हम साकिन कर देंगे यानी इस पर जज़्म लगा देंगे और फिर क्या होगा रा को हमें हा के साथ मिलाना पड़ेगा, रॉ हा ज़बर रह, फ़अक़बरह, फ़अक़बरह। याद रखिए जब तक आप आयत के आखिर में हा की आवाज़ नहीं निकालेंगी तब तक ये जो लफ्ज़ है वो मुकम्मल नहीं होगा और आपकी ये गलती रह जाएगी। तो इस बात का ख़्याल रखिएगा। सुम्मा अमातहू फ़अक़बरह, सुम्मा अमातहू फ़अक़बरह। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 22। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह, सुम्मा, और इसको फिर वो रिपीट हो रहा है सुम्मा, इसको हम पहले बता चुके हैं। आगे देखिए इज़ा, इज़ा, हमज़ा ज़ेर इ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, हमज़ा को हमें बारीक पढ़ना है हमज़ा ज़ेर इ। अब देखिए यहाँ पर क्या है ज़ेर की हरकत हमज़ा पर, अगर इस पर होती खड़ी ज़ेर, ठीक है, हमज़ा पे अगर खड़ी ज़ेर होती तब हम क्या करते इसको खींच कर पढ़ते ई, लेकिन यहाँ पर क्या है ज़ेर की हरकत तो हम इसको खींचेंगे नहीं, जल्दी से पढ़ेंगे ई, ठीक है, ई। आगे है ज़ाल, ज़ाल को हम खींचेंगे क्यों? क्योंकि ज़ाल के साथ आप देख रही हैं अलिफ जुड़ा हुआ है और यहाँ हमने पहचाना कि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा कैसे है? क्योंकि अलिफ है और उससे पहले यानी ज़ाल पर आप देख रही हैं ज़बर है, तो ये क्या हो गया अलिफ मद्दा। तो हम इसको खींचेंगे एक अलिफ के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं बस एक अलिफ के बराबर। सुम्मा इज़ा, इज़ा, आगे देखिए शाअ, शीन, शीन का मखरज आपको मालूम है जुबान का बीच ऊपर का तालु, शा, ठीक है, शीन। और यहाँ पर आप देख रही हैं अलिफ मद्दा है यानी अलिफ है और उससे पहले शीन पर ज़बर है, फिर यहाँ पर आप मद भी देख रही हैं और शाअ ये एक लफ्ज़ है और जब ऐसा हो कि मद आ जाए और मद के बाद हमज़ा, कंडीशन ये है कि हमज़ा जो है वो उसी कलमे में हो, यानी एक लफ्ज़ है शाअ और हमज़ा क्या है उसी लफ्ज़ में है, तो ये क्या हो जाता है मद्दे मुत्तसिल। और मद्दे मुत्तसिल को हम कितना खींचते हैं 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर, यानी आप अपनी मुट्ठी बंद करिए, इसका एक तरीका ये है आप जान सकती हैं आराम से बहुत ईज़िली, अपनी मुट्ठी आप बंद करेंगी और जितनी देर में आप अपनी 4 फिंगर्स ओपन कर लेती हैं, इतना टाइम हमें इसको खींचना है, ठीक है? इज़ा शाअ अंशरह, हमज़ा को हम मैम नून, हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़बर अन, शीन ज़बर शा, अंशा। यहाँ पर आप देख रही हैं कि नून साकिन है। नून साकिन के एक पूरा कायदा जो हमने पढ़ा था उसमें नून साकिन का इज़हार भी था और उसमें नून साकिन का इख़्फ़ा भी था, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रही हैं नून साकिन के बाद क्या है शीन, शीन जो है वो हुरूफ़ इख़्फ़ा में से है, हमने 15 हुरूफ़ आपको याद कराए थे। तो अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो आप याद कर लें। जब ऐसा हो कि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख़्फ़ा में से कोई एक हर्फ़ आ जाए तब हम वहाँ पर क्या करते हैं नून साकिन की आवाज़ को छुपा लेते हैं, जैसे शा, हम इसको साफ़ करके नहीं पढ़ेंगे, जैसे अनशा, अनशा नहीं बल्कि शा, शा, रॉ ज़बर रॉ, शरा, शरा, रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ पर ज़बर है और हा उल्टा पेश हू, अंशरहू। और वही जैसे हमने ऊपर बताया आपको अक़बरह, अगर आप ठहरेंगी तो आप रा को हा से मिला देंगी, ठीक है? इसी तरीके से अंशरह में अगर आप ठहरेंगी तो आप रा के साथ फिर हा को मिला देंगी, हा को साकिन कर देंगी, रा हा ज़बर रह,
राह नहीं पढ़ना है बल्कि रह, क्योंकि रॉ पुर है ना। अंशरह, अंशरह, सुम्मा इज़ा शाअ अंशरह। देखिए शाअ अंशरह, शाअ में हमजा को मत खींचिएगा, शाअ अंशरा नहीं बल्कि शाअ अंशरह, हमजा के बाद फौरन अन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 23। कल्ला लम्मा यक़दि मा अमरह, कल्ला, काफ लाम जबर कल, लाम अलिफ जबर ला। देखिए लाम में भी जो है अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको खींचेंगे। कल्ला, हम इसको जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, कल्ला, कल्ला नहीं, कल्ला, कल्ला। आगे है लम्मा, लाम मीम जबर लम, यहाँ पर देखिए मीम पर क्या है शद, इसलिए यहाँ पर क्या होगा गुन्ना, ठीक है। लम, और फिर मीम के आगे क्या है अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, तो इसको खींचेंगे, पहले गुन्ना करेंगे फिर खींचेंगे। लम्मा, कल्ला लम्मा, पहले गुन्ना करेंगे, लम, फिर खींचेंगे, मा, कल्ला लम्मा। आगे है यक़दी, या कौफ जबर यक, बहुत जेर दी, यक़दी, यक़दी। जैसे हमने ऊपर आपको बताया फ़अक़बरह, कौफ पे क्या हो रहा था कलकला, इसी तरीके से यक़दी में क्या होगा कौफ पर कलकला, और दौद जो है वो पुर पढ़ा जाता है, हुरूफ मुस्तअलिया में से है। यक़दी, यक, इस तरह से आवाज आनी चाहिए, यक़दी, कल्ला लम्मा यक़दी, यक़दी मा अमरह, मीम अलिफ मद जबर मा। देखिए माँ एक लफ्ज है और उसके आगे अमरह ये दूसरा लफ्ज है, तो हमजा जो है वो दूसरे कलमे में आ रहा है, तो ये क्या हो गया मद्दे मुनफसिल। इसकी मिकदार भी उतनी है जितनी मद्दे मुत्तसिल की है, यानी 4 अलिफ की मिकदार के बराबर, ठीक है। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरह, हमजा जबर आ, मीम जबर मा, अमा, रॉ जबर रॉ, अमरा, हा उल्टा पेश हु, अमरहु, और अगर ठहरेंगे तो रॉ हा जबर रह, अमरह, अमरह, मा अमरह। और इसमें बस ख्याल आपको ये रखना है कि आपने कलकला करना है काफ पर, और अलिफ मद्दा का ख्याल रखना है, जैसे कल्ला लम्मा, मीम में अलिफ जुड़ा है ना, इसको खींचिएगा, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, लम्मा यक़दी मा, लम्मा, ठीक है, मीम अलिफ जबर मा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आयत नंबर 24। फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह, फल्यंज़ुरिल इंसानु, फा को हम लाम से मिलाएंगे, फा लाम जबर फल, और आगे या को हम नून साकिन से मिलाएंगे, या नून जबर यन, फल यन। अब देखिए नून साकिन आ गया, जब भी नून साकिन आए आप अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल जरूर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुक कर देख लेंगे कि नून साकिन के बाद क्या है, कहीं हुरूफे हल्की तो नहीं है या हुरूफे इख्फा है, ठीक है। तो ज़ौ जो है वो क्या आता है हुरूफे इख्फा में, तो यहाँ पर फिर हम नून साकिन की आवाज को छुपा लेंगे क्योंकि यहाँ पर इख्फा होगा, यं, ठीक है, इस तरह से यं, ज़ौ पेश ज़ु, यंज़ु, ज़ौ जो है वो मोटा पड़ा जाता है, यंज़ु, फल्यंज़ु। आगे रा को हम लाम के साथ मिलाएंगे बारीक करते हुए, क्योंकि रा पर जेर है। रा का भी एक पूरा कायदा है, कब उसको बारीक पढ़ना है कब उसको मोटा पढ़ना है। तो जब भी रा आए आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि अरे रा को हमें देखना है कि इसको आया हमें बारीक पढ़ना है या मोटा पढ़ना है, ठीक है। रा लाम ज़ेर रिल, फल्यंज़ुरिल, फल्यंज़ुरिल। आगे इंसानु, नून साकिन के बाद सीन है, तो यानी सीन जो है वो भी हुरूफ इख्फा में से, यहाँ पर भी इंसानु इख्फा होगा नून साकिन पर। फल्यंज़ुरिल इंसानु, सीन का मखरज याद रखिए, जुबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा। फल्यंज़ुरिल इंसानु। आगे है इला, हमजा ज़ेर ई, लाम खड़ा जबर ला,
الا. اب دیکھیے آپ کہہ رہی ہوں گی کہ لام پڑھا رہی ہیں حالانکہ اس میں یا بھی جڑی ہوئی ہے. یہ والا بھی ہم نے ایک چیپٹر آپ کو پڑھایا تھا کہ کچھ حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر لام پڑھا جائے گا اور یا کو جو ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا. حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا, الا الا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے معنی لکھ دیا گیا ہے, یعنی اس کا کوئی رول نہیں ہے. یہ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس سے بھی جو ہے فرق ہوتا ہے, یعنی میل اور فیمیل میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے. تو فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے کہ جس پر کھڑا زبر ہے ہم اس کو پڑھیں گے, اور یا جو ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہے اس وجہ سے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. حمزہ زیر ای, لام کھڑا زبر لا, الا الا. آگے ہے طعامہ, تو زبر تو, تو کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. تو, تا اور تو میں فرق رکھیے, تا باریک اور تو موٹا. تو عین الف زبر آ, عین میں الف مدہ ہے, اور اس کو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں, حلق کا بیچ والا حصہ. عین عین. تو تا نہیں بلکہ تو. اچھا تو کو موٹا پڑھنا ہے لیکن عین کو باریک پڑھنا ہے. ایسا مت پڑھ دیجیے گا تو نہیں بلکہ تو تو میم زیر می, تو طعامی. اکثر لوگ عین کو بھی موٹا پڑھ رہے ہیں, وہ کس طرح, جیسے طعامی, او نہیں آ, طعامی, ہا کھڑا مد زیر ہی, طعامی ہی. اگر ٹھہریں گی تو ہم کیا کر دیں گے, ہا کو ساکن کر دیں گے اور میم کو ہا کے ساتھ ملا دیں گے. میم ہا زیر مہ, میم ہا زیر مہ, طعامہ طعامہ. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. آگے بڑھتے ہیں, آیت نمبر 25. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. أَنَّا, حمزہ نون زبر ان, نون الف زبر نا, أَنَّا. جیسے اوپر ہم نے آپ کو بتایا لما, پہلے غنہ اس کے بعد کھینچنا. اسی طریقے سے حمزہ کو نون سے ملاتے وقت پہلے غنہ کریں گے ان, اس کے بعد نون الف زبر نا, انا انا. ٹھیک ہے. آگے ہے صببنل, صاد زبر صا, صاد کا مخرج وہی جو سین کا ہے. سین اور صاد میں فرق کیا ہے, سین کو باریک, صاد کو موٹا, اور با کو ہم با کے ساتھ ملائیں گے. با پر جو ہے وہ کیا ہوگا, قلقلہ ہوگا جزم کی وجہ سے. با زبر بب, بب, یعنی دونوں ہونٹ جو ہیں لپس آپ کے ٹچ ہوں گے اور ٹچ ہوتے فوراً الگ ہو جائیں گے. با زبر بب, صبب صبب. نون کو آگے لام سے ملائیں گے, نون لام زبر نل, صببنل صببنل صبب بب نل. اس طرح سے با پہ توجہ دیجیے گا. صببنل. آگے دیکھیے ما, میم, اور میم میں کیا ہے, الف مدہ جڑا ہوا ہے, حمزہ بھی ہے. ما یہ ایک لفظ ہے, حمزہ اسی کلمے میں ہے, تو یہ کیا ہوگا, مد متصل, 4 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچیں گے. ما صبا, صاد کو پھر موٹا پڑھنا ہے, صاد با زبر صب, اور با دو زبر بن, صبن صبن. ٹھیک ہے. یہاں پر الف مدہ نہیں ہوگا کیونکہ الف مدہ سے پہلے کیا ہوتا ہے, زبر ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کیا ہے, تنوین, یعنی 2 زبر ہیں. ٹھیک ہے. اور جب 2 زبر ہوں اور آگے آیت ہو, یعنی ہمیں ٹھہرنا ہو, تب ہم, یا ہمیں وقف کرنا ہو, تو ہم کس طرح سے کرتے ہیں, ایک زبر کے ساتھ. اب ایک زبر جب ہم پڑھیں گے, ایک زبر ہم ہٹا دیں گے, تو یہ کیا ہو جائے گا, آٹومیٹکلی الف مدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ الف مدہ سے پہلے کیا ہوتا ہے, ایک زبر. سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو بات. صاد با زبر صب, با الف زبر با, صبا صبا. تنوین کے ساتھ الف مدہ نہیں ہوگا. الف مدہ کب ہوگا, جب ایک زبر ہوگا. انا صببنا الماء صبا. آگے بڑھتے ہیں. ثم شققنا الارض شقا. ثم اوپر بھی ہم نے بتایا آپ کو,
यहाँ पर मीम पर गुन्ना होगा, सुम्मा। आगे है शक़क़नल, शीन ज़बर शा, क़ाफ को हम क़ाफ के साथ मिलाएंगे, क़ाफ क़ाफ ज़बर क़क़। यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे सबब इसमें क़लक़ला हो रहा था, इसी तरीके से क़ाफ पर क्या होगा, क़लक़ला। शक़क़ शक़क़ शक़क़, नून को आगे लाम के साथ मिलाएंगे, नून लाम ज़बर नल, शक़क़नल। सुम्मा शक़क़नल अर्द, हमजा को रॉ से मिलाएंगे, रॉ को पुर पढ़ना है, और आगे दौद है, जबर की हरकत है, और दौद को भी हमें पुर पढ़ना है। अर्द, दौ पढ़िएगा, ज़ाद मत पढ़िएगा, अर्द। सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, शीन क़ाफ ज़बर शक़, और इसमें भी क्या होगा, शक्कन है लिखा हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सब्बन, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है शक्कन। तो अगर हम ठहरेंगे तो एक जबर के साथ ठहरेंगे, और ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर अलिफ मद्दा, शक्का शक्का, कॉफ को पुर पढ़ना है, सुम्मा शक़क़नल अर्द शक्का शक्का। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 27, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, फ़अंबतना, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा को हम मीम के साथ मिलाएंगे, अब यहाँ पे छोटी सी मीम है, और उसके बाद आप देख रही हैं कि क्या है, बा, तो ये क्या हो जाएगा, इक़लाब। इक़लाब में हमें थोड़ी देर ठहरना है, और यहाँ पर गुन्ना और इख़्फ़ा, इन दोनों को हम मिलाकर करते हैं इक़लाब। बा को आगे ता से मिलाएंगे, बा ता ज़बर बत, बत, नून अलिफ ज़बर ना, फ़अंबतना फ़ीहा, फ़ा या ज़ेर फ़ी, या में आप फ़ा में आप देख रही हैं या मद्दा जुड़ा हुआ है, फ़ी, आगे हा में अलिफ मद्दा जुड़ा हुआ है, तो जितना फ़ी को खींचेंगे उतना ही हा को खींचेंगे, फ़ीहा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, हबा ज़बर हब्बा, दो ज़बर बन, हब्बन। लेकिन जब हम ठहरेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे, हब्बा, एक ज़बर के साथ, और अगर आगे वाली आयत के साथ मिलाएंगे तो बा को हम वाव के साथ मिलाएंगे, बा वाव दो ज़बर बऊं, हब्बऊं, तब यहाँ पर क्या होगा, इदगाम हो जाएगा, क्योंकि हम बा को वाव के साथ मिला रहे हैं ना, और तनवीन के साथ मिलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इदगाम, हब्बऊं, इस तरह से। और ठहरेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एक ज़बर के साथ अलिफ मद्दा कर देंगे, हब्बा हब्बा, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 28, वइनबन वक़द्बा, वइनबन, वाव ज़बर वा, हम ऐन ज़ेर ई, वई, नून ज़बर ना, वइना, बा को आगे वाव के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, इदगाम हो जाएगा, क्योंकि बा पर तनवीन है, दो ज़बर है, बा वाव दो ज़बर बऊं, वइनबन, इसमें अक्सर लोग गलती ये कर जाते हैं, वइनबन, ऐन या ज़ेर ई नहीं है, बल्कि ऐन ज़ेर ई, जल्दी से पढ़ना है, खींचना नहीं है, वइनबन वइनबन वक़द्बा, वाव ज़बर वा, क़ाफ को हम दौद के साथ मिलाएंगे, क़ाफ और दौद दोनों पुर पढ़े जाएंगे, वक़द वक़द, दौद पढ़िएगा, ज़्वाद मत पढ़िएगा, वक़द, बा पे आप देख रही हैं दो ज़बर हैं, और अगर हम ठहरेंगे तो एक ज़बर करके अलिफ मद्दा कर देंगे और ठहर जाएंगे, वक़द्बा। और अगर हम आगे वाली आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो बा वाव दो ज़बर बऊं, वक़द्बऊं, इस तरह से, ठीक है। फिलहाल हम ठहर जाते हैं, वइनबन वक़द्बा। आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 29, वज़ैतूनन वनख़ला, वज़ैतूनन, वा ज़बर वा, ज़ा या ज़बर ज़ई, ज़ा को जमा के पढ़ना है, और या जो है यहाँ पे लीन है, यानी या को हमें खींचना नहीं है, जल्दी से पढ़ना है, वज़ई वज़ई, ता वाव पेश तू, ता में क्या है, वाव मद्दा जुड़ा हुआ है, ता वाव पेश तू, वज़ईतू वज़ईतू। आगे नून को हमें वाव के साथ मिलाना है, इदगाम होगा, नून वाव दो ज़बर नऊं, वज़ईतूनऊं वज़ईतूनऊं
ونخلا، واو زبر وا، نون خا زبر نخ، ونخ، لام الف زبر لا، ونخلا. اگر ٹھہریں گے تو ایک زبر کر کے پڑھیں گے اور پھر یہ کیا ہو جائے گا، الف مدہ. ونخلا، ونخلا، خا کو پر پڑھنا ہے. وزیتونا، ونخلا. اور اگر ملا کے پڑھیں گے آگے والی آیت کے ساتھ تو ونخلا، اس طرح سے لام کو ہم واو کے ساتھ ملا دیں گے. آگے والی آیت ہے آیت نمبر 30. وحدائق غلبا، وحدائق، واو زبر وا، حا زبر حا، وح، دال الف مد زبر دا، وحدا. حا کا خیال رکھیے گا، دال کا مخرج، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑ. وحدا، حمزہ زیر ای، وحدائی، قاف زبر قا، وحدائق غلبا، غین لام پیش غل، با الف زبر با، غلبا. غین کو ہمیں پر پڑھنا ہے اور اگر آپ ٹھہر کے پڑھیں گی یعنی آیت پر ٹھہر جائیں گی تو با الف زبر با کر دیں گے اور اگر آگے والی آیت سے ملائیں گی تو غلبا. ٹھیک ہے. وحدائق غلبا، وحدائق غلبا. صدق اللہ العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. آج کے لیے اتنا ہی. آگے اب انشاءاللہ منڈے کلاس ہوگی تب پڑھیں گے. تب تک کے لیے آپ لوگ پریکٹس کریے، اس کی خوب سبق یاد کریے. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ معلوم کر لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.